अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीके कम्पेटिटिव एज। क्या दुनिया में एक नई सर जंग का आगाज़ हो चुका है? जैसा कि दूसरी जंग अजीम के बाद हमने देखा कि एक कोल्ड वॉर चल रही है लंबे अरसे तक, जो कि 1990s में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद ख़त्म हुई। क्या दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने जा रहा है? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना एक अनदेखी जंग लड़ रहे हैं, जिसमें ना फौजी शहीद हो रहे हैं, ना गन्स चल रही हैं, ना टैंक्स हैं और ना ही न्यूक्लियर मिसाइल्स। ये जंग गवर्नमेंट ऑफिसेज में और कंपनी के बोल्ड रूम्स में लड़ी जा रही है, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया है। दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कौन सा है, इसका जवाब तकरीबन सभी जानते हैं। अमेरिका तकरीबन एक सदी से दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और ताकतवर फौज का मालिक है। क्या अमेरिका की नंबर 1 पोजीशन बरकरार रह पाएगी या उसे कोई ख़तरा लाहक हो चुका है? हम देखते हैं कि चाइना और अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी महाज पर उनकी जंग जारी ही रहती है। कभी ट्रेड वार, कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल वार्स और कभी माइक्रोचिप वार। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद आलमी जीडीपी में अमेरिका का शेयर 50% था। अब यकीनन ऐसा नहीं है, अब तो ये तकरीबन आधा रह गया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई और मुल्क अमेरिका से आगे निकल चुका है। पिछले 5 डेकेड से कई मुल्क इस दौड़ में शामिल हुए, लेकिन अमेरिका के करीब ना आ सके। अलबत्ता एक मुल्क अमेरिका के करीब आ गया है और वो है चाइना। इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी का साइज़ तकरीबन 28 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना तकरीबन 18.5 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा है। जब कोविड की वबा दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था, तो इस वक्त बरतानिया के एक इदारे CEBR ने पेशेनगोई की थी कि चाइना 2028 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। लेकिन फिर CEBR ने अपने इस अमल की तस्दीक की और कहा कि 2036 से पहले ये मुमकिन नहीं। चाइना की माशी तरक्की को रोकने की बातें तो बहुत हो रही थीं, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जुलाई 2018 को किया और चीनी मसनूआत की अमेरिका आमद पर टैक्स की शरह को 25% तक बढ़ा दिया। सदर ट्रंप ने माशी जंग शुरू करते हुए कहा कि माशी जंगें अच्छी होती हैं और उन्हें जीतना आसान होता है। अमेरिका ने तेज़ी से तरक्की करने वाली चाइनीज़ फर्म हवावे को न सिर्फ अमेरिका से निकाल दिया, बल्कि अपने हरीफों से भी कहा कि वो हवावे को अपने मवासलाती निज़ाम से दूर रखें। इसके अलावा चाइना और अमेरिका के दरमियान चिप वॉर या फिर सेमीकंडक्टर वॉर भी चल रही है। ये माइक्रोचिप्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर रंग में इस्तेमाल होती है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, सेल्स एंड लैपटॉप। इन ऑल काइंड्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स जैसे कि रेडार, मिसाइल, जेट्स, अलगर्ज हर चीज़ सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंडेंट है। जिस मुल्क के पास माइक्रोचिप्स होगी वही टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होगा। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेमीकंडक्टर्स तैयार कर रहा है, और चाइना इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वेपन्स तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जब 2021 में वाशिंगटन की एक पोस्ट ने डिक्लेयर किया कि चाइना अमेरिकन सॉफ्टवेयर और अमेरिकन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करते हुए सुपर एडवांस्ड न्यूक्लियर लेबॉरेटरीज बना रहा है। 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका के होश उड़ा दिए। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स तेज़ है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। सबसे बढ़कर अमेरिका का कोई रेडार उसको डिटेक्ट ना कर सका। इस सूरत हाल को देखते हुए जब अमेरिका ने देखा कि चाइना ये चिप वॉर जीतने की कोशिश कर रहा है, तो 2022 में अमेरिका ने चाइना पर चिप्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। कोई भी अमेरिकन कंपनी अब चाइनीज़ कंपनीज को टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बेचेगी, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी कंपनीज अमेरिकन डिज़ाइन यूज़ करके चिप्स बनाती हैं, वो अब कभी भी चाइना के साथ कोई डील नहीं कर सकेंगी विदाउट अमेरिकन परमिशन। कोल्ड वॉर एक साइकोपॉलिटिकल फिनोमेना है जो कि वर्ल्ड को एक इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स में डाइकोटोमाइज कर देता है गुड वर्सेस इवल्स में। अगर हम न्यू कोल्ड वॉर का पिछले कोल्ड वॉर के साथ मुआवजा करें तो कुछ चीज़ें अभी भी रिपीट की जा रही हैं, जैसा कि प्रोक्सीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अदर कंट्रीज, जैसा कि 2022 में आउस्टर ऑफ इमरान खान एंड रिसेंटली आउस्टर ऑफ शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इस न्यू कोल्ड वॉर इरा में साइनो अमेरिकन कंपटीशन का मेन थिएटर
ایشیا اور کہیں نہ کہیں افریقہ بھی ہے۔ امریکہ کا ورلڈ آرڈر بیسیکلی ہے ہی یہی کہ ایشیا کے اندر ہر حال میں ڈس آرڈر رکھا جائے، جیسے کہ ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایشیا کے اندر، اسے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایشیا دنیا کا سب سے ڈس آرڈر خطہ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسلامی ممالک کے اندر افراتفری پھیلانے کی پہلے بھی کوشش کر رہا تھا، اور اب بھی یہی کوششیں ان کی جاری ہیں، جیسے کہ پیلسٹین اور اسرائیل کے درمیان۔ اکارڈنگ ٹو کانسپریسی تھیوریز، امریکہ بیہائنڈ دا کرٹن اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور 5 اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ پھر اسی کا جواب پیلسٹین نے زبردست دیا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیلسٹین سے یہ سب کچھ کروایا گیا۔ اس نئے کولڈ وار میں اسرائیل اور رشیا جو جنگیں کر رہے ہیں وہ عام جنگیں نہیں ہیں، بلکہ ایٹریشنل جنگیں ہیں۔ ایٹریشنل جنگوں میں دونوں اطراف کا نقصان ہوتا ہے، لیکن مکمل قبضہ نہیں ہوتا، جس سے کوئی نئی کنٹری بننے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے یورپ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ رشیا اور چائنا یورپ کا پرو امریکن الائنس کے خلاف ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یورپ نیوٹرل ہو جائے، اور اس سے رشیا اور چائنا گریجولی کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں چائنا، بھارت اور امریکہ دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ امریکہ نے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی سطح پر 2 طرفہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی از ون آف دا بگیسٹ فلیش پوائنٹس ان ایشیا۔ انڈو پیسیفک ریجن میں یو ایس اے نے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کویڈ پلس، اوکس اور اس کے علاوہ مالابار ایکسرسائزز اور ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں مالدیوز کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ جہاں امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اسٹریٹجک انیشیٹو لے رہا ہے، وہیں چائنا امریکہ کو کنٹین کرنے کے لیے اکنامک انیشیٹوز اینڈ انفراسٹرکچر انیشیٹوز لے رہا ہے، جس کی بگیسٹ ایگزامپل BRI ہے، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اگر ہم اس ساری صورتحال کا کریٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریڈ رائیولری بٹوین چائنا، US and Russia's rise under Vladimir Putin's leadership suggests that the world order is rapidly reshaping۔ 2018 میں US چائنا ٹریڈ رائیولری نے سیکنڈ کولڈ وار ایرا کا آغاز کر دیا تھا، جس کے بعد US اور چائنا کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف اسٹریٹجکلی، اکنامیکلی، بلکہ ٹریڈ روٹس کے ذریعے بھی، جس کی بگیسٹ ایگزامپل ہے BRI اینڈ IMEC۔ Additionally, China's strategy to take control of the South China Sea and US struggle to oppose that move are clear manifestations that both countries are standing at opposite sides, striving to rule over the world by hook or by crook۔ اس ساری صورتحال میں اس بات کا فیصلہ کرنا تو بہت مشکل بات ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کس کا ہوگا، ادھر چائنا کا یا پھر امریکہ کا، کیونکہ رشیا اور انڈیا سوئنگ اسٹیٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں انڈیا US کا بگیسٹ ایلائی ہے ایشیا کے اندر، وہی انڈیا رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی اس کی بگیسٹ ٹریڈ چل رہی ہے۔ The role of swing states in all situations indicate that the power will not rest in any one country. Instead, the countries will survive under the banner of shared power. We can say a multipolar world order. The policy of the US to free itself from China's grip is the Cold War's main agenda. We can say the future world order will be based on the world character, will be based on the role, and will be based on the shared power, with no country having absolute hegemony over others. Stay tuned with GK Competitive Edge for more informative videos.